बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से एक बड़ा ज़बरदस्त राजयोग बनने वाला है और ये जो राजयोग है, इस तरह के राजयोग सालों बाद बनते हैं। नवपंचम राजयोग ये ऐसा राजयोग है कि जिसकी वजह से आपको अपने मामलात में बहुत बेहतरी लाने का मौका मिलता है। तो अब ये 3 ज़ोडिएक साइंस के लिए बहुत ज़बरदस्त राजयोग बनने वाला है। तो अगर हम ये कहें कि इन 3 बुरूज के लिए किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं तो यह गलत नहीं होगा। आइए तो चलिए डिस्कस करते हैं उन 3 ज़ोडिएक साइंस को। सबसे पहला जो खुशकिस्मत ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज, बुर्ज हमल। एरीज, बुर्ज हमल। एरीज, अब आपको आज से किस्मत की भरपूर सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। ये आप लोगों के लिए एक नई गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के आया है। इस राजयोग की वजह से आप लोगों का मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी, जिक्र अज़कार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे, कोई मजहबी सफर भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। आप लोग अपने कामों को बेहतर बना सकते हैं, आप अपने कामों के अंदर नया रंग भरेंगे। और ये जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है आपको थोड़ा बेचैन भी करेगी, क्योंकि आपके जहन में बहुत से नए ख्यालात आएंगे और उन ख्यालात को आप पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। और इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आपको कुछ नए मामलात भी बनेंगे, जैसे नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए पैसे कमाने के मौके मिलेंगे। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था तो डूबी फंसी रकम आपको मिल सकती है। अगर आपने किसी को कर्ज की सूरत में पैसा दिया था तो वो कर्ज की सूरत में डूबी हुई रकम आपको मिल सकती है। या अगर आपने माजी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो उस इन्वेस्टमेंट से भी आपको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वरासती मामलात आप लोगों के बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपका वरासती जायदाद के हवाले से कोई भी मामला कहीं पर भी अटका हुआ था तो उससे भी आपको फायदा पहुंचेगा। तो अचानक से कहीं से कोई बड़ा माली फायदा पहुंच सकता है, चाहे वो कोई डूबी फंसी रकम हो, चाहे वो कोई वरासती मामला हो। इसके साथ साथ अगर आप अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, आप अपने कामों को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने कामों को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी ये वक्त सरमायाकारी के हवाले से भी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का रिश्ता है, तो उसके अंदर भी गहराई आएगी। आप लोग अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, अपने रिश्तों को मजीद गहराई की तरफ लेकर जा सकते हैं। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने माजी में या पिछले दिनों में किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो जॉब ऑफर आ सकती है, आपकी अच्छी बेहतर जॉब हो सकती है। वो तमाम लोग जो क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप इन सेक्टर्स में किस्मत आजमाना चाहते हैं तो कदम उठाएं, बिल्कुल भी आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है, अच्छे वक्त का आपने फायदा भी उठाना है। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी जिंदगी में कौन कौन से अच्छे टाइम हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स आपको यही बताती हैं कि आपकी जिंदगी में अच्छी टाइम ब्रैकेट्स कहां पर हैं। तो यह टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है, इस वक्त से आपको फायदा उठाना चाहिए। और अगर आपकी जिंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, अच्छे टाइम के बावजूद भी आपके मामला ठीक नहीं हो रहे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। हम आपको आपका बर्थ चार्ट बना के देंगे और आपको तमाम चीजें समझा देंगे, और उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे। जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो दूसरा खुश नसीब ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, आज से आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त राजयोग बनने वाला है। तो वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आप लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकेंगे, कुछ मुश्किल फैसले कर सकेंगे। तो आप लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार रहना है, क्योंकि ये जो राजयोग है ये आपकी ज़िंदगी में कई नए दरवाजे भी खोलेगा। और इसके साथ साथ
آپ کے اگر پچھلے دنوں میں اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ تعلقات بگڑ گئے تھے تو اب وہ تعلقات بہتر ہوں گے، یا آپ کو ان تعلقات کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا، یا پھر آپ کے رشتے کے اندر جہاں کہیں کمیاں ہیں، جہاں کہیں کوتاہیاں ہیں، ان پر آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا اور ان کو آپ ٹھیک بھی کر سکیں گے۔ کریئر آپ لوگوں کا بہتر ہو رہا ہے تو وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کو کچھ نئی ذمہ داریاں بھی مل سکتی ہیں، کوئی نیا پروجیکٹ مل سکتا ہے، یا پھر آپ کی پوزیشن اپ گریڈ ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ کہیں ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو ٹرانسفر کے لیے اب آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور پر یہ اگلے 2.5 دن آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ رہنے والے ہیں۔ خاص طور پر دوسری طرف وہ تمام لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ہیں، ان کو بھی کوئی مینجمنٹ لیول پر پہنچنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاروباری لوگوں کے لیے بھی یہ ایک فیصلہ کن وقت رہے گا۔ تو اگر آپ لوگ ایک لمبے ٹائم سے کسی کاروبار کو پلان کر رہے تھے تو اب آپ لوگ نئے کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر آپ کے کاموں میں پہلے کچھ رکاوٹیں تھیں تو اب وہ رکاوٹیں بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کوئی نیا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی اہم معاہدہ ہو سکتا ہے، اور یہ نیا ایگریمنٹ ایک لمبے عرصے تک بھی چلے گا۔ اور ویسے بھی اب آپ کا مذہب، روحانیت کی طرف بھی رجحان بڑھے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی شخصیت کے اندر جاذبیت بڑھے گی، لوگ آپ کی بات سنیں گے، آپ لوگ بہت زیادہ رومانٹک رہیں گے، رشتوں کے اندر قربت آئے گی۔ تو پرانے رشتوں کو ختم کرنے کے لیے، ان پر بات کرنے کے لیے، روٹھوں کو منانے کے لیے یہ ٹائم بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں اگر آپ کوئی لاٹری پرائز بانڈ خرید کے رکھتے ہیں، یا اگر آپ نے پہلے کوئی ایسا خرید کے رکھا ہوا ہے تو وہاں سے بھی آپ کو فائدہ پہنچنے والا ہے، یا پھر انشورنس کی رقم آپ کو مل سکتی ہے، یا کرپٹو کرنسی میں آپ کو اچانک سے کوئی بڑا فائدہ پہنچنے والا ہے۔ تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک پروڈکٹیو ٹائم رہے گا۔ تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے، اچھے وقت کا آپ نے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ اب دیکھیے، ایسٹرولوجیکل ریڈنگز دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کی زندگی میں کون کون سے اچھے ٹائم ہیں۔ تو ایسٹرولوجیکل ریڈنگز آپ کو یہی بتاتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں اچھی ٹائم بریکٹس کہاں پر ہیں۔ تو یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے، اس وقت سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اچھے ٹائم کے باوجود بھی آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، ہم آپ کو آپ کا بار چارٹ بنا کے دیں گے اور آپ کو تمام چیزیں سمجھا دیں گے، اور اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے سیجیٹیریس، برج قوس۔ سیجیٹیرینز، اب آپ لوگوں کے لیے نئے راستے کھلیں گے، دولت آئے گی، اب آپ کے خواب حقیقت بننا شروع ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ لوگ ایک لمبے ٹائم سے کسی خاص کام کی پلاننگ کر رہے ہیں، یا آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، تو تحقیق کرنے کے لیے، مشورے کرنے کے لیے، اپنے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں، نیا کاروبار شروع کرتے ہیں، تو آپ کو ذکر، آپ کو وظائف لازمی کرنے چاہیے، کیونکہ روحانیت کی طرف سے بھی آپ کو سپورٹ مل رہی ہے۔ تو اگر آپ کچھ ذکر اذکار یا وظائف، یا آپ نماز پڑھیں گے، یا آپ اپنے لیے دعائیں کریں گے، تو یہ آپ کو بہت فائدہ بھی پہنچائیں گی۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو فری لانسنگ کر رہے ہیں، یا آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی فورن کولیبریشن ہے، تو وہ آپ کو فائدہ زیادہ پہنچائے گی۔ جیسے اگر آپ کوئی فری لانسنگ کر رہے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں، آپ امیزون پر کام کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ ایک بہت اچھا وقت رہے گا۔ اور اگر آپ ان میں سے کسی ایک سیکٹر میں اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان میں سے کسی ایک سیکٹر میں نئے سرے سے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ جو لوگ جاب کر رہے ہیں انہیں اپنے کام کی جگہ پر کچھ نئی آفرز بھی آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم رہے گا۔ آپ لوگ بہت ذہین رہیں گے، فوکسڈ رہیں گے، اور اگر
आप पढ़ाई छोड़ चुके थे और दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं तो भी यह टाइम आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एजुकेशन के मामला ज़्यादा अच्छे रहेंगे, कारोबारी मामला की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और हो सकता है इस ड्यूरेशन में आपकी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाए कि जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, नए मशवरे मिल सकते हैं, किसी नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है, अच्छे वक्त का आपने फ़ायदा भी उठाना है। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से अच्छे टाइम हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स आपको यही बताती हैं कि आपकी ज़िंदगी में अच्छी टाइम ब्रैकेट्स कहाँ पर हैं। तो ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है, इस वक्त से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, अच्छे टाइम के बावजूद भी आपके मामला ठीक नहीं हो रहे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। हम आपको आपका बर्थ चार्ट बना के देंगे और आपको तमाम चीज़ें समझा देंगे और उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे। जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।